नैजिबा नैजिदग रां बेसेनि बाजेट हास्तेनि बेबा खामफ्रायनो नाहारिनो साख्लायजाखा बाजेटनो तुई पुइलानि खानि कक्नो साथानि अकक्नो साखा मन्त्री अक्रा डाक्टर मानिक साहा बसाका हास्तेनि बेबा खामफ्रायनो नाहारिनो आबो काइसा खुरसा थाई बाजेट मन्त्री अक्रा लुको हामख्रायनो बाजेट साख्लायमानि बागै रां मन्त्रीनो हामबायते खाकाहाम याफारका बसाका ओ बाजेटो मन्त्री बख्रकनि सबका साथ सबका विकास ते सबका विश्वासनि वानसक मुं नुकजाखा প্রধানমন্ত্রী জি যেভাবে বলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস তো এটাকে একটা সর্বাঙ্গীন বাজেট যাকে বলে সবার উন্নয়নের জন্য যেভাবে চিন্তা করেছেন এবং সেই বাজেট কিন্তু সেখানে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এত সুন্দর এখানে প্রকল্পগুলো ঘোষণা করেছে যেটা ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টার এস্টাবলিশমেন্ট অফ এন্টারটেনমেন্ট সেন্টার ফর ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসেবল মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা ত্রিপুরা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন সেন্টার Center for Computer-Based Examination, Assistance for Daughter, Son of Army or CAPF personnel, उसके बाद कोचिंग इन each subdivision on science subjects in English, त्रिपुरा शस्य श्यामला स्कीम, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना तो सबगुलो मिले আমার মনে হচ্ছে এত সুন্দর একটা বাজেট হয়েছে যে আমি বলবো যে এরকম বাজেট এর আগে আমরা দেখতে পাই